Sige, irin mo na. Pagtigas na tigas. Sige. Yan, tigas na. Yan na. Open ang leg. Sige. Kuha ng hangin. Push. Sige. Push. So, 1, 2, 3. Open mo. Push. Pilit-pilit sa Tagapasig. Yung Hello World. Yung dala-dala niya yung Tagapasig. Dito na eh. Dito na lang. Eto, wala pa. Ang bilis ng pain. Mas matagal bumabalik. Kaya kailangan long push pa. Hanggat may pain, hiirin mo. Ayan na, matigas na. Tigas na. Hiirin mo. 1, 2, 3, push. Todo. Sige, sige. Very good. Sige, dito na eh. Ayan na, nakikita ko na. Ay, ang galing. Very good, very good. Follow up, push. Pwede ko maraming left steps. Very good, very good. Ay, ang galing. Okay, open. Sige, sige Rachel. So, ituloy. Very good. Ang galing. Okay, open mo lang legs mo. Open lang to, open. Okay, push. Open mo lang. Open mo lang to, open dapat. Sige, Sige, Open mo lang. Open mo lang. I-open, i-relax mo Rachel, to, i-relax konti mo pa to. nga. Sige. Relax mo. Sige. Yan, ibaba mo lang yung legs mo. Okay. Yan. Okay. May irritation. Ang galing ha, 7-11. Congrats, Thanks baby sa'yo. ko.